slide nomor 2, Zen. Ya, rule of joining my class. Ya, kuliah, you have to start our class at 11, ya. And you have to, what I said, read the materials that I sent. Then, of course, you have to wear, not, if we are in an off line, you have to use dress up. You may not wear t-shirt. You must be have and polite. When the seat must be spirited, and you have to bring the book. And on the next slide, I want to give you how you ask code. Bagaimana Anda dinilai? How you ask code. There are 4 points. Is it right? There are 4 points. Your attendance list, your homework test or quiz, and the mid test and the final. Is that right? There are 4 points. Yeah. I want to talk about the first point. The first point is your attendance. If you always join my class, then you will get 10 points. Yeah. And for the rest, and for the homework, for the mid test, and for the final test, if you get 60, sorry. If you get 60, then you will get 70, you get B. Kalau kalian masuk terus, kemudian yang 3 poin yang lain dapat 60, then you will get B. What do you think? Is it easy or is it difficult? It is very easy. Ya, only get 60, hanya ini hanya dapat 60, kemudian masuk terus. Anda akan pasti dapat berapa? 70 OB at least. Ya, remember the point is that 10 for the person attendance, and the homework is 20, and for the mid is 30, and for the last is 30, and for the last is 40 for the final test. Then the term of the final test is that your attendance may not least, tidak boleh berkurang, must be at least 75%. Ma'am, 75%, it means many times I may be absent. Yeah, you may only be absent 3 times. It means your attendance is 70%. Jadi kalian hanya boleh tidak masuk izin 3 kali. Then you may still join the final test. Okay, then the last one, of course you may come late, but you have to have reasonable reason. Ya, harus memenuhi alasan yang jelas. I am on the way, I have something to do that I can't leave it, nggak bisa saya tinggalkan, gitu ya. That's the rule of joining my class. The next, please. Then the next, okay. Study duties, you have to read, you have to join the quiz, and the last one, you have to join 2 final tests. Yeah, I think it is more or less the same, the rules of joining the class. Okay, the last one, please. The last slide, Jen. Okay, to be success, you have to have intention. Here is, I give you tip of being success. What is it? Tips of being success. Tip untuk sukses. Yang pertama itu adalah, the first is intention. What is it, intention? Who knows? Intention? No one knows? What is niat? Perhatian. Yeah. To be success, it is needed intention. Untuk sukses itu dibutuhkan niat yang baik. Then your intention tadi niatnya tadi, contohnya tadi, Zen mau kuliah bahasa Inggris ekonomi. Siapa tadi? Koirnya adalah hanya ingin masuk kuliah.
Ya, itu that's intention, niat. Intention will define your success, akan keberhasilan Anda. Then, what you think? The next tip is you are what you think. What is it? Who knows? You are what you think? Vicky? You are what you think? What is it? Yeah, it means that if we really want to study, then we can study. You are what You can think. read it. Okay. Yeah. Thank you, Diki. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, if you think, for instance, I am a good person, of course, you are a good person. Is that right? Because when you say that I'm a good person, I'll say something good, I'll think something good, I'll, what is it, behave, saya akan bersikap, I'll behave that is good, saya akan bersikap baik. If I say you are what you think. But if you say that, ih bete banget gue, you are what you think. Then, your day, when you think that you are bete, yeah, your day at that time, of course, it will be bad day. Ya, because you are what you think. Kalau kalian memikirkan bete banget, seharian pasti akan bete. Ngapa-ngapain salah. But if you that today I'll be happy, I want to do something, then of course what you plan will be happen, akan terjadi. Because of what? Because here is God guaranteed. Allah itu, Tuhan itu menjamin kita, apa yang kita pikirkan pasti terjadi. Percaya tidak? Do you believe it? Yes, of course, as a Muslim, all of us must be believe it. Ya, must believe it. Because God says that, Tuhan mengatakan atau hadis mengatakan ya, anadoni, ada yang tahu hadis itu? Anak apa? Iman. Anak inda doni, anak anda adoni, abdi bi. Ya, aku adalah sesuai dengan sangka hambaku. Anak inda doni abdi bi. Itu adalah aku sesuai dengan sangka hambaku. Jadi Allah itu akan memberikan. Jadi bukan opsi dulu, tapi kita dulu yang menentukan. Pasti, kata Allah, pasti akan diberikan. Tapi ada tetapinya. Tetapinya apa? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum bila dia tidak berusaha. Oke, jadi artinya apa? Pasti diberikan, tetapi kita harus usaha. But God will change our fate if we don't try to change. Ya, if you don't berikhtiar, change it. Ya, then the next tips to be success is that first impression. What is it? First impression, kesan pertama. Untuk sukses itu butuh kesan pertama. Pertama terhadap apa? Halo. Untuk sukses itu butuh pertama. Kesan pertama terhadap apa? Kalau misalnya kuliah bahasa Inggris ini gitu. Kesan pertama untuk sukses bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, kesan pertamanya harus terhadap apa? Terhadap bahasa Inggrisnya, Miss. Oke, very good. Then, Terhadap bahasa Inggris. ya, terhadap subjeknya itu sendiri, ya. Terhadap to the subject.
What do you think about the subject? What do you think about English? What do you think about English? English Mhm. is Interesting. Yeah, Saipul? English is a little bit hard, but we need to study. According to Saipul, a little bit hard, agak sulit katanya. Little bit What hard. about the other? My first impression for English is a little bit interesting because Little bit hard, but it is interesting. Saiful. What about the others? Bagaimana menurut Lily Khodir? Lily Khodir, what do you think about English? Kenapa, Miss? Ya, ini Lily, Ibu nanya. What do you think about English? Gampang-gampang sulit, Miss. Okay, according to me, English is easy but difficult, gitu ya? Okay, the next one, please. What do you think? Yang lain. Yuk, berikan pendapat aja, nggak masalah. Yuk, semuanya bicara. What do you think? English one, Miss. Okay, good. For Because English is fun. it's international language. Okay, good. Very good answer. It is fun because English is an international language. Yes, Miss. Gresita, do you want to say something, Gresita? Bahasa yang harus bisa dikuasain, penting juga. Bahasa yang harus bisa dikuasai itu, it means English for you is interesting. Sebentar, Sul. Ini I want to talk to Gresita first. Gresita? Ya, gimana, Miss? Untuk gimana? Tadi pertanyaan Ibu kata kamu English is an international language. Then for you, English is? Ya, penting. Okay, very good. English is important. Yeah, English is important. Okay, other idea about English? Yang lainnya? No idea, the others? Hello, the 40 others. What do you think about English? 40 orang yang lainnya mana pendapatnya? Pendapat, okay, I'll tell you. To be success need impression. To be especially to be success in English, first impression must be the subject. Okay. What is your impression about English? You say, okay, Gresita says that English is very important. Dicky says that English is fun. Lily says that English is gampang-gampang susah. Saipul says that a little bit hard. And for me and for all of us, you may not say English is difficult. You may not say, Saipul, you may not say a little bit hard. You have to say English is important. English is fun. English is easy. English is, what else? I like English very much. I need, yeah. You have to say. English is my natural language, Miss. Pardon, Jen? English is my natural language. Okay. Okay, good. Okay, yeah. Then I just want to give you, if you think that English is important, I just if you have something that it is important, anything it is important, you will keep it for you. You will throw it away. Akan disimpan. Kalau ada sesuatu yang penting, akan disimpan atau dibuang.
keep it. Yes, of course. Saiful. Yes, you will keep it. If you say that English is important, then you will keep it because of you need it. But if you think that it is not important, of course you will throw it away. You will left it somewhere. It's important, dibuang, taruh di mana aja. Yeah, but if you think that English is very important, then of course you will keep it. You will try to master it. You will try to study it. Try to use it. You will try to listen it. You will try to make a note. Yeah, you think it is important. Yeah. Then what is the second impression? Yang setelah subjeknya, kesan pertamanya terhadap siapa? Terhadap apa lagi? Terhadap gurunya. Lecturer. Iya. Ya, Ibu ya. Iya. Kesan pertama, kalian harus memiliki kesan yang baik terhadap gurunya, terhadap the lecturer. The lecture terhadap. Ya. Iya, terhadap teachernya. I want to ask you. Did you ever hate your teacher? Pernah membenci gurumu? Pernah? Nggak usah malu, ngaku aja. I did. Pernah nggak, Saiful? Pernah nggak membenci guru? Not really, Miss. Beneran. Diki. Di guru nggak, Diki? Not Miss. I'm never. Oh, never. Lily. Yes, really. Lily, Ya, Miss. ingin punya pengalaman yang membenci guru, pengalamannya seperti apa? Yuk, kamu. Lily. Adit ever, Miss. Karena aku nggak kemarin kan di sekolah itu But now it's the telat masuk. Kenapa? Siapa dulu nih? Lily dulu, biar nggak storing ya. Oke, Miss. Lily. Pernah sih benci guru waktu SMK, Bu. Nah, terus ketika membenci guru, pelajaran yang disampaikan bisa diterima? Nggak bisa masuk sama sekali. Nggak bisa masuk sama sekali. Rido, Apriani, Rido. Rizky, Miss. Rizky, yo. Rizky benci guru? Mungkin bukan benci, tapi kayak gak suka aja gitu sama cara penyampaiannya. Kayak nggak suka itu, kemudian ada yang masuk nggak? Enggak. Ada. Oke, mana tadi si Ojak? Ibu. Ayo, Ojak. Pernah membenci guru nggak? Terus apa? Itu jadinya apa? Ilmunya masuk nggak? Nggak ada. Oke, Ibu juga punya pengalaman. Sebel, bukan membenci kali ya, sebel gitu ya, sebel sama guru itu. Bisa cara mengajarnya, bisa. Okay. Jadi pengalaman Ibu itu membenci atau sebel sama guru itu, saya nggak punya ilmu apapun. Dulu, padahal Ibu tuh senang bahasa Inggris, tapi karena sebel sama gurunya, saya itu ujiannya bismillah dan sambil lingkar itu. SMP kelas 1, padahal SMP itu Ibu tuh di kampung nggak ada bahasa Inggris, tapi Ibu tuh senang bahasa Inggris. SMP kelas 1 tuh ujian itu Ibu hanya bismillah dan bismillah sambil lingkarin tuh. Kenapa saya bismillah, Kak? Saya mohon perlindungan sama Allah, barangkali tangan saya dibimbing gitu. Nah, jawab nomor 1, bismillahirrahmanirrahim, milih A. Nomor 2, milih A lagi, bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan selesai. Kenapa saya bismillah? Karena itu keyakinannya, saya hanya minta pertolongan kepada Allah. Nah, kenapa sampai saya nggak punya ilmunya? Karena saya benci guru saya sebel sama guru saya. Berdasarkan, based on my experience, I don't want you hate
your teacher. You like your teacher. Never do it. Jangan pernah membenci. Kesan pertama itu harus kepada dosen baru kenalan pertama kali, dosen hitam, no problem. Jangan karena hitamnya yang dilihat. Ya. Dosennya apa? Jangan melihat. Oke, ya. Setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangannya. No problem. It is the same as you. Nobody is perfect. Is that right? Yeah. Yeah. True, Miss. Okay, nobody is perfect. Never see the other, what is it, the appearance. Maybe Yeah. you think that, yeah, I am today, Bu Sulis itu cerewet, talkative. Cerewet itu talkative ya. The English of cerewet itu talkative. Bu Sulis banyak ngomong. Yes, because I have to, saya harus menyampaikan sesuatu kepada kalian. But my point, what I give it to you, of course, all are good things. Betul nggak? Yang ibu pasti bukan hal yang tidak baik, tetapi adalah semuanya hal yang baik, all good things. Jadi kesan pertamanya harus terhadap subjeknya itu penting. Yang kedua, kesan pertamanya terhadap gurunya, dosennya. You have to say that I have a good teacher. My teacher is kind. It's kind. Baik hati. Yeah. Yeah. And on the other side, I will say I have great student. Ibu akan juga I have great students. Ya, tidak hanya kalian melihat saya, tapi ibu akan melihat kalian bahwa I have great students. You are the best. Ya, my great students. Then after the first impression, the next tip is that ikro. Ikro means read. You have to read to be success. What must be read? Apa yang harus dibaca? The listen. Apa yang harus dibaca? Cek apa sih pelajarannya? Pelajaran. Not always pelajaran. Anything. The answer what must be read is that anything. Yeah. Segala sesuatu yang harus baca itu segala sesuatu. Apa? For instance, I see Saipul. Saipul is a dancer. Then what I learn from Saipul? That he is a hard worker to be good answer. Yeah, I learn something from Saiful. It means I read. Then from Azin, for instance, I learn something from it is mean reads. Even in even in animal, you can have something used from it. It means learn. Ya, kita melihat binatang. Cicak, perhatikan, cicak. Cicak itu di dinding dia, makanannya nyamuk, sesuatu yang terbang. How can you learn from it? Perhatikan bagaimana cicak itu mau makan, dia lari ngejar, dia menunggu sampai dengan nyamuk itu hinggap. Bayangkan. Berarti apa yang harus kita pelajari? Passion, kesabaran. Oh, untuk sukses itu butuh kesabaran. Kemudian ketika dia sudah nunggu di situ, ternyata nyamuknya hinggapnya di tempat yang jauh sana. It means it is a hard work. Ya, jadi apa yang kita pelajari dari cicak? Cicak itu sabar, kita harus sabar seperti cicak menunggu sesuatu. Kemudian sabar itu berarti bukan dia, tapi sabar itu harus bekerja keras. Hard work, ya. It means read, itu berarti membaca. And maybe there are so many examples of
Iqra, ya. Okay. Then to be success, the step is that must be honest. What is it, honest? Jujur, Miss, jujur. Okay, thank you. Good, Saipul. Jujur. Are you honest, Saipul? In studying? Saipul, kamu jujur nggak ketika sekolah? Jujur nggak? Iya. Ya, harus dong, Miss, jujur. Pernah nyontek? Semua kalian nyontek? Habis. Good. Ayo, some of you maybe yes, ya. Some of you maybe no. Some of you maybe yes. Some of you maybe yes. It means you are honest. Yeah, it means that you are not honest. Then you have to stop it now. Why? I'll just give an illustration. When you cheat, when you have an exam in high school, di SMA kalian nyontek, then you get A for the subject, untuk mata pelajaran dapat A. Kemudian you are to be a champion, menjadi juara 1, 2, 3, atau the best student. Padahal boleh nyontek. Siapa yang kalian bohongin? Siapa yang kalian bohongin? Ourselves. Myself Diri sendiri. Tahu. Kalau bohongin and yang lain nggak tahu. Ourselves. teacher. No. Sama guru. No, yang dimaksud bohong itu apa? Bohong itu kita tahu, orang nggak tahu kan? Yes. Ya. Yes. Berarti Yes, kita bohongin siapa? Guru kita dibohongin 1. Siapa lagi? Teman-teman kalian. Teman kalian berapa? 50 orang. Orang tuanya, kemudian nanti menjadi juara, diumumin lagi orang tua teman-teman kita, dibohongin juga. Nanti ketika tua pun, nanti akan cerita kepada anak, nak, papa, mama tuh dulu juara kelas. Dibohongin nggak? Anak yang suci itu, yang kalian tahu itu kalian bohongin juga. So, stop it now. Ya, do you promise me? Or do you promise to God? Yes, promise, Miss. Okay, good, very good. I do hope all of you promise not to cheat anymore. Not to cheat anymore. Remember, not to cheat anymore. Must be honest. As a student, if you don't know, then when I ask, Rosa, ngerti apa enggak? Rosa diam aja, padahal nggak ngerti. It means you cheat me. You are not honest, Rosa. Ya? If you don't understand, just ask me. Because I ask you. Ian Kasim. Ian, do you know me? Ian, do you listen me? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Yeah, you don't listen and you say, yes, ma'am, I listen. It means you cheat me. Yeah, you are honest. Okay, I do hope, I really hope that all my students are honest persons. Ya, kalian semua adalah orang-orang yang jujur. You are. And the last tips, do it happily. What is it happily? Lakukan dengan bahagia, Miss. Oke, lakukan dengan senang hati, dengan bahagia. If you do something happily, then the result will be good, will be success. The same as when you are in my class this afternoon, and you, you are not happy, and you are not glad, then of course you just see your watch and again, lihat jam terus. Baru jam 11:10, rasanya dia lama banget. Baru jam 12, itu because of you don't do it happily. You are enforced, terpaksa. Ya, kalau kalian melakukannya tidak dengan bahagia, tidak dengan senang hati, hasilnya tidak akan baik. Bagaimana melakukannya dengan happy itu cirinya apa?
Cirinya apa? Bahwa kalian tuh melakukannya dengan bahagia. Kita Apa harus tadi? menangkap pelajaran ini Bu dengan serius dan No. Cirinya bahwa kalian bahagia itu apa? Smiling. Oke, very good, Zen. Ya, smile. Oh, coba kalau kalian kuliah tidak smile, itu berarti kalian tidak melakukan dengan happy. Ibu baru saja mendapatkan video itu. Ada sebuah pertokoan gitu. Itu tulisannya, bukan tulisannya. Kalian hanya bisa masuk ke toko itu kalau kalian smile. Jadi kalau kalian masuk cemberut, itu pintu nggak terbuka. I think it is very inspirative, ya. Jadi semua orang yang masuk itu hahaha ketawa gitu. Nah, dia bilang berpikir, lucu ya, kita harus ketawa. Jadi yang di depannya itu pintu nggak membuka. Kemudian di situ ada smile, gitu. Ada tulisan smile. Setiap orang yang mau masuk berhenti di situ, kemudian smile, kemudian sampai di dalam itu ternyata gembira tuh loh. Ini yang di dalam suasana toko itu dia tuh gembira. Kita disuruh senyum. Nah, itu adalah ciri daripada happy. Kalau kalian belajar ini juga tidak tersenyum, berarti you are not happy. Okay, understand? Okay, do you agree with me? Okay. Yes. Yeah. I think the tips of success are easy to be done ya, mudah dilaksanakan ya. Punya niat, simpan di pikiran kita, kemudian yakin bahwa Allah akan mengabulkan, tetapi kita harus berusaha dan harus punya kesan yang baik terhadap apa yang kita lakukan, mau membaca dan bersikap jujur, serta melakukannya dengan senang hati. Okay, then let's start with the first step. Oke, sekarang kita akan langkah pertamanya. Kita tidak akan bisa menguasai bahasa Inggris without the first step. Ya enggak? Kalian itu mau apapun tidak diawali dengan langkah pertama, pergi enggak? Kemana-mana kan ya? Ya. Ya, tidak akan kemana-mana. You are still on the same place if you don't step your foot. Okay. The first step is that I want to Zen, coba dipresentasikan yang simple present, Zen. Ibu akan merubah ke sana dulu, baru reading teksnya nanti dibalik di bawah. Simple present. Who knows what is simple present? Bukan yang itu, Zen. Ya, simple present. Apa simple present? Yang tahu apa itu simple present? Masih ingat nggak? Nggak usah ngeliat itu, yang diingat aja. What remember about simple present? What is it? Menunjukkan kenyataan, Miss. Yes, Yang simple present itu lalu. Simple present says that something was true in the past, it is true in the present, and will be true in the future. It is used for general statement of fact. What does it mean? Ya, kalimat yang atas itu saya sederhanakan dengan lihat contoh. Nanti kalian baru tahu arti maksud kalimat di atas. Eric is a doctor. If I say Eric is a doctor, is it a fact or not? Itu fakta bukan? Fakta ya. Karena memang Eric adalah dokter. Kalau saya mengatakan I am a teacher, it is a fact or not? Yes, it is a fact. It is a fact because I am a teacher. Why it is called a fact? Because some years ago I am a teacher. Now at the present time, jadi it was true in the past. Dulu saya juga guru. Sekarang saya juga guru. Kemudian besok kalau ada usia atau sampai dengan kapan ke depan saya juga guru. It is what we call fact. If I say you are my students, it is fact or not? Of course, you are my student. You are student, it is a fact. Karena yang disebut studentnya tidak hanya hari ini, kemarin
student, bahkan yang dulu juga student, sekarang student, dan yang nanti juga akan student sampai dengan lulus nanti Anda kalian tidak disebut student. It is a fact. Eric is a doctor. It is a fact. Then most mammal have 4 legs. It is a fact or not? Mamalia itu mempunyai 4 kaki. Fakta ya? Dari dulu yang disebut mamalia itu juga yang 4 kaki. Sekarang yang disebut mamalia juga 4 kaki. Itu juga yang disebut mamalia memiliki 4 kaki. People see with their eyes. It is a fact or not? Yes, Of course. it is fact. Yeah. It is a fact. Ya, it is a fact. Itu fakta. Bahwa orang melihat dengan menggunakan mata. Fakta. Jadi fakta itu apa? Kalau sekarang ini kita belajar bahasa Inggris, fakta apa bukan? Ya, Fakta. Fakta. Oke, jadi fakta. Kita sekarang ini belajar bahasa Inggris. Then how to make it pattern? Polanya apa? Polanya simple person itu. Subject. Subject ditambah To be. Verb subject. 1. Verb 1 ditambah S atau ES. atau Dalam kurung ya, verb 1 atau S plus ES. Bu, itu Eric is a doctor. Verbnya mana? Siapa bisa jawab mana verbnya? Eric is a doctor. Dokter. Doctor is a noun. It's not a Is. verb. verb is. Oke. Verbnya mana adalah is. Bu, kok is itu kan to be, Bu. Is itu kok verb. Kita buktikan yang disebut verb dalam bahasa Inggris. Adalah kata What we kerja. call verb in English is that if it has first form, second form, and third form. Disebut contoh kata kerja itu apa? Go. Bentuk duanya apa? Going. No. Goes. When. Oh, When. no. When? Good. And the third form? The third form? Gone. 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 Go, when, gone. Go, when, Ya. gone, going. Ibu tuh hafal kayak gini nih, MP tuh sudah disuruh sama guru itu. Go, when, gone. Si, so, sin. Coba sebutin kalian bentuk 1, 3 verb. Aduh. Apa ya? Drink, Ayo. drink, drink. Oke, Iya, benar. good. Train, rang. Oke, thank you. Siapa lagi? Sing, Run. sing, sang. Sing, seng, sang. Oke, good. Come on, satu lagi aja. Susah ya ternyata ya. Accept, accepting, accepted. Itu jadi yang disebutkan Jen itu adalah kata kerja aturan. Ada 2 macam, beraturan dan tidak beraturan. Oke, the basic of English is kata kerja. Kata kerja itu ditentukan oleh waktunya. Kapan digunakan kata kerja 1, kapan digunakan kerja 2, kapan digunakan kata kerja 3. That's why maybe that you think that English is rather difficult because of you don't know the verb. Bentuk 1, 2, 3. Kalau bahasa Indonesia, saya akan makan, kata kerjanya makan, padahal ada kata akan. Saya sedang makan, padahal ada kata sedangnya, kata kerjanya tetap sama, makan. Saya sudah makan. Dalam bahasa Inggris ada kata sedang, ada akan, sudah, ada akan, itu kata kerjanya berbeda. That's why you think that English is rather difficult. Oke, jadi apa tadi pertanyaan Ibu tadi apa? Kata kerja. Membuktikan bahwa is itu adalah kata kerja. Jadi is itu adalah to be bentuk satunya. Itu atau am is are bentuk 2 apa? Was were. Tolong dicatat ya. Be itu bentuk satunya adalah am is are. Bentuk 2-nya adalah was atau were. Bentuk 3-nya adalah been. Oke, jadi Eric is a doctor tadi rumusnya simple person adalah Jen, tolong dicatat juga.
subjek plus verb one dalam kurung S plus SOIS. Dalam kurung itu berarti tidak selalu digunakan S atau IS. Terus jadi Eric is a doctor itu adalah subjek, V-nya adalah I, bold adalah is. Berarti itu adalah verb-nya. Nomor 2, most mammals have no legs. Have-nya adalah bentuk 1. Bentuk 2-nya apa? Having. Oke, Saiful. Bentuk 3-nya? Apa sih? Sama. Have, had. Had. Has. Have, had. Kemudian people see with their eyes. See is a verb. First verb. Oke, kemudian I want to know what. Ya, mention some subject, please. Subjek itu ada apa saja? 1. I. You. They. They. We. Then he. She is. It. He. It. She. Ulangin. I. You. They. We. They. She. Is. How many subject are there? Ada berapa? Loh, tadi disebutin ada berapa? 7, Miss. Okay, good. 7. There are 7 subject. Subjek itu dibagi, tadi kan dalam kurung ditambahkan S atau ES. Kapan ditambahkan S? Subjek itu dibagi menjadi 2. Tolong dicatat. I, you, they, we. Itu kata kerjanya tidak ditambah. I go. You go. We go. They go. What about if the subject is he, she, it? Tadi yang 3. He goes. She goes. It goes. Jadi ditambahkan ES. Oke, sekarang kalau murid saya membaca, what is the English? Murid saya berbicara bahasa Inggris. What is the English? Mahasiswa saya berbicara bahasa Inggris. The English. My speak English. Tadi pun ulangin. My student speak English. Speak. Betul apa salah Fajriah? Mana Fajriah ini? Suruh offin kamera susah ya. Cynthia, please. Cynthia, betul apa salah Cynthia jawaban tadi? Speech kayaknya. Speech atau speak? Coba Saiful diulangin lagi biar didengerin Cynthia. Makanya di-onin kameranya itu loh. My student speak English. Nah, kata Saiful, my student speak English. What about Cynthia? Is that correct or it is wrong? I guess it's correct, Miss. Oke, sekali lagi Ibu nanya Diki, betul apa salah Diki? My student speak English. It's wrong, Miss. But why it is wrong, Diki? Because there are no to be. No to be. Yes. Tadi rumusnya apa tadi rumusnya? Rumusnya subject plus verb one. Apa perlu be? Kalau tadi kata kerjanya have. Kalau have itu kan my student is speak English. Oh. Lihat polanya tadi dicatat nggak tadi rumusnya? Subject plus verb one, ada be-nya nggak? Subject plus kata kerja 1 dan kurung plus ES. S atau ES. Oh iya, Miss. Jadi jawabannya tadi betul apa salah jawaban Saiful? Betul, Miss. Betul.
Saiful, your answer is almost correct. Cynthia, Saiful answer is baru almost. Kenapa almost? Remember, I say then if the subject is he, she, and it, the verb must be at by s. Tadi mahasiswa saya. Mahasiswa saya satu atau banyak? Banyak. Taunya dari mana Saiful? Mahasiswa ibu banyak. Kan Saiful juga mahasiswa ibu. Kan Fajriah juga mahasiswa. Kan Cynthia juga, Bu. No, I only say my mahasiswa saya. Kalau orang. Oke, satu orang dong. Kalau satu orang berarti masuk kemana? He atau she. Berarti kata kerjanya harus diapain? Plus S. Oh, kalau ditambahkan C, ditambahkan S. Speaks. Yeah, very good. Please be careful. My student speaks English fluently. Misalnya ya, mahasiswa saya berbicara bahasa Inggris. My student speaks. Why? Because of she, only one. Ingat, coba tolong disimpulkan, siapa bisa nyimpulin bahwa kapan simple person digunakan? Oke, siapa pengen nyoba dan apa rumusnya? Tegar, mau nyoba Tegar? Gimana Za digunakan akhir kalimat itu gimana? Apa itu simple person? Pertanyaan Ibu yang pertama, apa itu simple person? Kapan digunakan simple person? Pertama, pernyataan yang kedua, rumusnya seperti apa? Ja. Ayo. Kapan digunakan? Was true in past, is true in present, and will be true in the future. And good. It is the simple words is that to express fact. Untuk menyatakan fakta. Ya, express fact. Simple dari kalimat yang panjang ini adalah Miss, simple sebentar, person Miss. itu. Miss, Ya. udah Ya. lewat jam, Miss. Udah habis waktunya ya. Oke ya. Oke, thank you for your reminder. Oke, tapi Ibu mau kasih PR. PR-nya adalah I want you to make 10 sentences, 10 kalimat, 10 ya, 10 kalimat that was fact. Semuanya yang menyatakan fakta. Dengan menggunakan berbagai subjek, jangan I semua subjeknya. Be collected on the e-study, dikumpulkannya di e-study sebelum kuliah. Nanti Ibu akan berikan kapan kalian harus dikoleks dan harus dilampirkan di data study. Oke? Thank you for your answer. Sorry for being ya. Maaf apa? Kenapa? Maaf kenapa tadi? PR-nya Ibu ulangi. Oke, Ibu sebutkan. PR-nya adalah membuat 10 kalimat yang menyatakan fakta. Yang menyatakan fakta. Loh, fakta itu seperti Eric is a doctor, itu fakta. Ibu, ini tentang simple present kan, Bu? Apa? Tentang apa? Kalimat tentang simple present. PR kita adalah tentang simple present, membuat sebuah kalimat simple present tapi yang menyatakan fakta. Bukan habit, ya, bukan habit. Bukan kebiasaan, simple present tapi yang menyatakan fakta. Kalau misalnya kebiasaan itu seperti apa? Saya makan
3 kali sehari. Kita manusia makan 3 kali sehari. Itu hanya habit, bukan fakta. Ngerti? Sudah? Okay, thank you for your attention. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, Miss. Oke, you're welcome. Jen, tolong dulu jangan keluar. Di screenshot namanya, nama yang panjang di screenshot. Nama-nama yang di kanan itu screenshot ya, dikirim ke Ibu. 1 halaman aja. Ya, seluruhnya. Nama-namanya. Sudah? Sudah, Jen? Sudah, Miss. Huh? Okay, thank you. Okay, you may leave now and I leave too. Sudah. Lab kan? Seleb kan?